ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ఇది ఇల్లిరోదెల్ల ಹೋಗ್ಬಿಡು. ఇంకో కొండపైన అయ్యప్ప స్వామి దేవస్థానం ఉందిరా, ఇంకా నేనే పోయిండలేదు అక్కడ, సూపర్గా ఉంది. ಯಾವುದಕ್ಕೂ పోవద్దురా ಒಂದು వచ్చే ಗಂಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ఇప్పుడు నాకు ఆయాసం అవుతుంది ఏమిటంటే తినేసిండాం కదరా దానికే. పర్వాలేదు ఇదేమి అంత. ಸಾಕಾದಾಗೈತೆ ಮಚ್ಚ ವ್ಯೂ ನೋಡಲ್ಲ ಈ ಥರ ನೋಡ್ತೀಯ ನಾವು ಹೋಗೋದ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮಾನೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 10-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಚಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀನು ಹಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಒಳಗಡೆ. ಮುಂದೆ ಅಸಲ್ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ನಾನು ಇರೋ 3 ಜನ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಇಡೋಣ. ಇರೋ ಇದು ಇಡೋಣ.